नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ सांग मैंने यही सब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जानियार अच्छी वीडियो के शेष पर्यंत निश्चय देखते चलते वीडियो को स्टार्ट करवा। सकाଳେ उठी खाली पेटरे क्यों पत्र चोबाइले मुहर दुर्गंध और पेट गैस दूर हुए। ऑप्शन ए बरपत्र, ऑप्शन बी आंब पत्र, ऑप्शन सी कदली पत्र, ऑप्शन डी तुलसी पत्र। तो सांग मैंने समय भी शेष हो जाए सठिक आंसरटी हेउची ऑप्शन डी तुलसी पत्र। सकाळे उठी खाली पेटरे तुलसी पत्र चोबाइले मुहर दुर्गंध और पेट गैस दूर हुए। पुणी देखिबा परवर्ती प्रश्न, क्यों पत्रर रस पीले मुहर व्रण सबु दूर हो जाए। ऑप्शन ए निम्ब पत्र, ऑप्शन बी बेलपत्र, ऑप्शन सी तुलसी पत्र, ऑप्शन डी कलरा पत्र। सांग मैंने समय भी शेष हो जाए सठिक आंसरटी हेउची ऑप्शन ए निम्ब पत्र। निम्ब पत्रर रस पीले मुहर व्रण सबु दूर हो जाए। पुणी देखिबा परवर्ती प्रश्न, क्यों पत्र खाइबा द्वारा दृष्टिशक्ति वृद्धि होइथाए। ऑप्शन ए निम्ब पत्र, ऑप्शन बी आंब पत्र, ऑप्शन सी तेंतुली पत्र, ऑप्शन डी भृषंग पत्र। सांग मैंने समय भी शेष हो जाए सठिक आंसरटी हेउची ऑप्शन डी भृषंग पत्र। भृषंग पत्र खाइबा द्वारा दृष्टिशक्ति वृद्धि होइथाए। पुणी देखिबा परवर्ती प्रश्न, सीझा आलू खाइले कौन शीघ्र बढ़ी थाए। ऑप्शन ए वृद्धि, ऑप्शन बी शक्ति, ऑप्शन सी ओजन, ऑप्शन डी उच्चता। तो सांग मैंने समय भी शेष हो जाए सठिक आंसरटी हेउची ऑप्शन सी ओजन। सीझा आलू खाइले ओजन शीघ्र बढ़ी थाए। पुणी देखिबा परवर्ती प्रश्न, कौन खाइबा द्वारा शक्तिहीनता और गला जंत्रणा दूर होइथाए। ऑप्शन ए महू, ऑप्शन बी दही, ऑप्शन सी घी, ऑप्शन डी क्षीर। तो सांग मैंने समय भी शेष हो जाए सठिक आंसरटी हेउची ऑप्शन ए महू। महू खाइबा द्वारा शक्तिहीनता और गला जंत्रणा दूर होइथाए। पुणी देखिबा परवर्ती प्रश्न, रातिरे सोइबा पूर्वरु काहार रस लगाइले फटापाद तुरंत भल हुए। ऑप्शन ए बीट, ऑप्शन बी लाउ, ऑप्शन सी अदा, ऑप्शन डी पियाज। तो सांग मैंने समय भी शेष हो जाए सठिक आंसरटी हेउची ऑप्शन डी पियाज। रातिरे सोइबा पूर्वरु पियाजर रस लगाइले फटापाद तुरंत भल हुए। पुणी देखिबा परवर्ती प्रश्न, गरम पानी सहित कौन खाइले डायबिटीज रोग भल होइथाए। ऑप्शन ए अदा, ऑप्शन बी लवंग, ऑप्शन सी दालचीनी, ऑप्शन डी अलैच। तो सांग मैंने समय भी शेष हो जाए सठिक आंसरटी हेउची ऑप्शन बी लवंग। गरम पानी सहित लवंग खाइले डायबिटीज रोग भल होइथाए। पुणी देखिबा परवर्ती प्रश्न, हलदी सहित कौन खाइले कैल्शियम समस्या दूर होइथाए। ऑप्शन ए क्षीर, ऑप्शन बी दही, ऑप्शन सी गुड़, ऑप्शन डी महू। तो सांग मैंने समय भी शेष हो जाए सठिक आंसरटी हेउची ऑप्शन ए क्षीर। हलदी सहित क्षीर खाइले कैल्शियम समस्या दूर होइथाए। पुणी देखिबा परवर्ती प्रश्न, खाइबा समय रे पानी पीबा द्वारा क्यों रोग होइथाए। ऑप्शन ए जख्मा, ऑप्शन बी जॉन्डिस, ऑप्शन सी कैंसर, ऑप्शन डी एसिडिटी। सांग मैंने समय भी शेष हो जाए सठिक आंसरटी हेउची ऑप्शन डी एसिडिटी। खाइबा समय रे पानी पीबा द्वारा एसिडिटी रोग होइथाए। पुणी देखिबा परवर्ती प्रश्न, क्यों शाग खाइले
ରକ୍ତହୀନତା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ଏ ମେଥି ଶାଗ, ଅପସନ୍ ବି ପୋଇ ଶାଗ, ଅପସନ୍ ସି ଖଡ଼ା ଶାଗ, ଅପସନ୍ ଡି ସଜନା ଶାଗ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟ ବି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ସଜନା ଶାଗ। ସଜନା ଶାଗ ଖାଇଲେ ରକ୍ତହୀନତା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କ୍ଷୀରରେ କ'ଣ ମିଶାଇ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଡାଲଚିନି, ଅପସନ୍ ବି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ସି ପାନମଧୁରୀ, ଅପସନ୍ ଡି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟ ବି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଡାଲଚିନି। କ୍ଷୀରରେ ଡାଲଚିନି ମିଶାଇ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଥାଏ। ପୁଣି ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ମିଠା ଖାଇଲେ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରଖର ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ବର୍ଫି, ଅପସନ୍ ବି ଜିଲାପି, ଅପସନ୍ ସି କଳାଜାମୁ, ଅପସନ୍ ଡି ରସଗୋଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟ ବି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ରସଗୋଲା। ରସଗୋଲା ମିଠା ଖାଇଲେ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରଖର ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗରମ ପାଣି ସହିତ କ'ଣ ଖାଇଲେ ଭଲ ନିଦ ଆସିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଅଦା, ଅପସନ୍ ବି ରସୁଣ, ଅପସନ୍ ସି କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ଅପସନ୍ ଡି ଗୁଜୁରାତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟ ବି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଗୁଜୁରାତି। ଗରମ ପାଣି ସହିତ ଗୁଜୁରାତି ଖାଇଲେ ଭଲ ନିଦ ଆସିଥାଏ। ପୁଣି ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଫଳ ଖାଇଲେ ମୁହଁର ଦାଗ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ସେଓ, ଅପସନ୍ ବି ଆମ୍ବ, ଅପସନ୍ ସି କମଳା, ଅପସନ୍ ଡି ପଣସ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟ ବି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି କମଳା। କମଳା ଫଳ ଖାଇଲେ ମୁହଁର ଦାଗ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କୁରକୁରିରେ କେଉଁ ପଶୁର ମାଂସ ମିଶାଯାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଛେଳି, ଅପସନ୍ ବି କୁକୁଡ଼ା, ଅପସନ୍ ସି ଘୁଷୁରୀ, ଅପସନ୍ ଡି କାହାରି ନୁହେଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟ ବି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି କାହାରି ନୁହେଁ। କୁରକୁରିରେ କୌଣସି ପଶୁର ବି ମାଂସ ମିଶାଯାଇ ନଥାଏ। ପୁଣି ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ପରିସ୍ରା ଲାଗିବା କେଉଁ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ? ଅପସନ୍ ଏ ସୁଗାର, ଅପସନ୍ ବି କ୍ୟାନ୍ସର, ଅପସନ୍ ସି ହଇଜା, ଅପସନ୍ ଡି ମୂତ୍ରନଳୀ ସଂକ୍ରମଣ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟ ବି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ମୂତ୍ରନଳୀ ସଂକ୍ରମଣ। ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ପରିସ୍ରା ଲାଗିବା ମୂତ୍ରନଳୀ ସଂକ୍ରମଣର ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ।